Hey guys, for today's video is namin diri sa Grill Boss sa Seawall. Kaya nag-crave na pud mig pastel kay walay lami among gikaunan tuniaging adlaw. Diri guys, barato ra kay lang pastel tag G's lang. Napod sila yung mga barbecues na lami kaayo og barato ra. Sumao nag-order mig daghan, pero feeling nako kulang pa namong gi-order. Napod sila yung lumpia diri na tag tulo 20. Dali ra kay maluto kay wala naman kayo tao kay late naman minadto diari. So na-serve dayon namong order pagkapila ka minutes. Nag-crave kog isaw guys, so lami kay lang isaw diari compare sa uban. Nakaadto nako diri 3 years ago after sa photoshoot namo before medyo sikat pa ni sila sa una. Mao ni lang libre na chili sauce na magpalami sa pastel nimo, magpagana sa imong pagkaon. Lami jud kay imong kaon diri guys, buyag lang. So duha ko mig pastel sa akong kauban pero kulang dai gihapon siya pagkahuman. Kulang na pud among barbecue sa nag-order mig balik. Mag-order mig balik og pastel pero nay nag-order og 21 pieces kabuk sa likod namo. Mao-waiting sa mi kadali for 10 minutes kay giluto pa. Lami jud kay diri lang sa usawan guys. Mo na pang pagana sa imong pagkaon. Mo ni pang pagana sa barbecue. Ituslo nimo diri ang pastel pod. Lami kayo siya guys. Tanawa akong kauban, dako kay kaon, di ba? Actually gikan pa mig gym guys, nag-abs pa mig nag 500 crunches pero maura dai gihapon ni kaon mig daghan diri. Huy! Pero sulit man guys kay lami jud kay lang food diri guys, ang isaw, ang barbecue ug ang pastel, ug ang lumpia pa. Murag parehas namong kalaming duha. Huy! Ayan, nag-order na pud mig another set og 4 pieces nga pastel. Bali unom na ako nakaon na pastel guys kay lami jud kay siya pero dawa hurot na ako pero iyahan na. Barato ra diri guys adto na mo diri. So see you guys again next vlog. Bye-bye.